केमितिका मनीष के जानी सकाळ पर गले जे आसी संज हवाक बसिलानी हेले एपर्यंत घर को फेरलेनी तमने आसीबा बाटर क्यों दुबू तो हाबुड़े पड़िले ना कौन ना 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 हे प्रभु दयामय दयर ठाकुर प्रभु भोला शंकर तमे तमे तांको भलरे भलरे फेराई आण प्रभु मो किसी चाहूनी केवल एतिक हाथ जोड़ी तम पाखरे दया करुची मो प्रति एतिक दया कर प्रभु एतिक दया कर जनार्दन भाईना ओ जनार्दन भाईना ये घरटा की बासेना गिरे शला बासेना रे नाक मोर महकी जाउची मली फुलिया सुगंधित बासेना शला ता घरटा जदि एते बासेना ता देहटा केते बासेना हेई न थबो गुमस्ते नमस्कार नमस्कार आम घर को कौन पे आसथिले तांको पाखरे कौन किछि काम थिला कि से घरे नहांती आसंदो मो कहि देबी ये काम किछि नाही जे ये कथा कोन की ये तुम सासु देह त्याग कला बोले भाई ना मो ठारू नेथिले 5000 टंका गुमस्ते आउ सेई टंकाटा आज को 3 गुण हे गलानी गुमस्ते ओ दिन सुजिबे से कथा कहिबा को आसीतिली गुमस्ते आपण तो देखुछंदी आम घरर परिस्थिति कथा से भिख मागी आनिले सेथिरे आमे 3 प्राणी कुटुंब चली जाउछु तापरे आपण एते गुडा टंका मागुछंती आमे कोठु आनिबु कहले देखि आपण हमु किछि समय दियंतो मु कथा दउची आपण को टंका निश्चय सुझी दबु ये तमे जते बेले एते बिकल पड़ी मते कइलनी तम कथा मानी मु फेरी जाउची किंतु कथाटा भाई ना को जणई दब हां आसुची ठीक अछि आसुची आपण जानतो हे भगवान कोन करबी किछि भी बुद्धि पटे एते पथ परिश्रम करी बाटरे केते कोन कथा भाबी भाबी आसीथेली खाली खाली फेर जीबे ना ये कथा कोन की बाटरे गोला भितरे मुंडटा काई मोर टिके घुरेई पकैला गुमस्ते आ गोड़ दिटा भारी व्यथा होउची गुमस्ते ये तुम घरे तो केई नाहंती तुम पुओ कुछ नहीं कि भाई ना भी नहांती ये मो गोड़ दीटा टिके आउंसी देले होंता गुमस्ते कौन कहले तमने आय सब सुत पैसा काटी देबी गुमस्ते आय सेतरे कोन असुविधा अछि कोउना गुमस्ते जद्यपि कहिबो सुत मूल सब काटी देबी गुमस्ते अच्छा आउ गोड़ व्यथा सही हो नहीं अच्छा 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 आउ विलंब करना अच्छा मुझे कहे केमती धर्म संकट रे पकाउछ प्रभु मुझे कौन करबी माउसी ये बे सोला तू हईरे रही जोड़ा बाड़ी पड़ा हिंजड़ा हाँ हईरे रही जोड़ा तू कौन करूच एठी ए नलियम्बो पेंठी हईरे रही जोड़ा माउसी ए बाड़ी पड़ा हिंजड़ा तुम घरे ची 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 आउ कोन तो घरे गोलालो मा ए छक्काटार मुह चाहिली आज मते खाइबा को जम्मा मिलिबनी ची ची हईरे रही जोड़ा तते आउ कोठी जागा मिलेलानी आसुचु एठी मरिबा को जाउनो रही ए जोड़ा नलियम्बो बांझी पेंठी मते बांझी पेटी कहूचो हाँ हईरे रही जोड़ा जाउछ ना देखिबे ना आरे रही जोड़ा बेगी एठारू पळा रे आरे रही जोड़ा बेगी आरे रही जोड़ा बेगी एठारू पळा रे आरे रही जोड़ा बेगी ए नलियम्बो परझिया देखी आखि
गो तोरा मुख कथा नहीं आज का देखी बाजिए तो मुख देखी बाजिए तो मुख ए रही जड़ा ए नाली अम्बो तुम पीबो परारे आरे रही जड़ा धन दिले कि साहेब घर जरा नथिब धन दिले कि साहेब घर जरा नथिब मला बेले जमा दंड मला बेले जमा दंड ए रही जड़ा ए नाली अम्बो पेंठी पाइबू परारे आरे रही जड़ा ए बांझी पेंठी नाली अम्बो হয় রে রही जड़ा হইলো মতে তু কইছু হিঞ্জিড়া हां দেখিবু কোন দেখেবু তো বাই সে নেলা হয় রে দেখি ভাই হয় রে বাড়ি পড়া কোন মো উপর কো মারি আসুছু হ্যাঁ নকৌ তো তো বহুত তোমায় কই যাউছু তো দেখবে না বাই করি সে নেলা দেখি এই আগকু জম্মা পাদ পকান দেখে কହୁছি নলে ভাল হবনি তো গর্ধন ফটেই দেবি নালি আব্ব তাও তাও আউ ফট্টানি ম তো বাই সে এই আগক শোনা এইটি কুসা ভাই তাকু ডাকে না এ তাকু ডাকে রহারে পুয়া না 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 বরে পুয়া রহ রহ সবকু কথা কহি দেবি রহারে পুয়া রহ হ্যাঁ হ্যালো এ কোন হলা ঘরটা ভিতরে এটে পার্টি করছু কাইকি কই কুসা ভাই মু তম ঘর আড়ে বুলি আসিলা বেলকু এ বাড়ি পড়া ঘরে পশি মাউসীକୁ কেতে কথা কই খরাপ অবস্থারে গালি দেউথিলা নালি আম্ব তু মো নারে মিছ কথা কোন আলো হ্যাঁ মু পরলোকর সাহায্য করি আসিছি থাউ মু অধর্ম করিনিল হইল বাঞ্ঝি পেন্ঠি এ গাঁ টোকা মানকু তু খরাপ করি সাইলুনি পর টোকা দেখিলে তু লসর পসর হেই থাউ 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 তাঙ্ক সাঙ্গেরে নটর পটর হউচু হে হ্যাঁ মো নারে তু কলঙ্ক বলুচু থাউ ম ভারি সত কহিলা বেলা হেইটি কুসা ভাই এ বাড়ি পড়া মিছ কথা কହୁছি দেখুছ তম সামনারে মতে কেতে কথা কହୁছি আউ তমে নতিলা সময় মাউসীକୁ কোন ন কইতিব এইটি এ বাড়ি পড়াକୁ জম্মা ছাড়িবনি তা আগ দান্ত গুড়া কজন্তি নাক উপରୁ উঠি যাব এইটি আকু জম্মা ছাড়িবনি হয় রে বাড়ি পড়া ମୁଁ ଟୋକାଙ୍କ ପଛରେ ନଙ୍ଗନକ ହଉଛି ନା ତୁ ମାଇକିନା ପଛରେ ନଙ୍ଗନକ ହଉଛୁ হয় ରେ ବାড়ି ପড়ା ଏଥର ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ ମୋ ନା ହୁଳୁହୁଳିଟି ଆସୁଛି ରେ ପୁଅ শালা কেমিটি চালুছি হর রঙ্গেই চালি তো বাইশে নেলা নালি আম্ব বাঞ্ঝি পেন্ঠি মু মধ্য তোতে ছাড়িবিনি তো বাইশে নেলা নালি আম্ব বাঞ্ঝি পেন্ঠি ରୁହନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତେ ତମେ ମୋ ମାକୁ କଣ କହୁଥିଲ ମୋ ମାକୁ তো মাকু মু কন কৌথলি হ্যাঁ কেড়ে বেকারিয়া পিলাটা রে আরে তো মাকু মু কিছু কই নাই রে বাপা ଭଲରେ ପଚାରୁଛୁ ଗୁମାସ୍ତେ ସତ ସତ କହିଦିଅ ତମେ ମୋ ମାକୁ କଣ କହୁଥିଲ আরে বাপা তো মাকু মু কিছু কই নাই ଏ ସତ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କହି ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ନୁହଁ ସତ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କହି ମାଇନ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବ ନାହିଁ ସତ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କହି রাজা ঘরে অছ চাকর দেখাউছ এটিকি সাউকার রাজা ঘরে অছ চাকর
ସହିବ ମୋର ପ୍ରହାର ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମ କେଶ ଧରି ଫିଙ୍ଗିବି ଘୋଷାରି ବ୍ରଜ ତୁମ ମୁଖେ ଲାଜ କି ନାହିଁ ସତ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ କହି ନାଇଁ ରେ କୁଶ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନି ଆଉ କହିବା ଯେତେ କଥା? ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ ପରା ହଉଛନ୍ତି ରାଜାଘର ଆଉ ଲୋକ। ରଜା ଘର ଲୋକ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କରଜ କରିଛେ ଆଉ ନେଇଛ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ। ଯାହା କିଛି କହିଲେ ରାଜା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନି? କିଛି କହନା ମୁଁ ଧନଟା ପରା କିଛି କହନା ତାଙ୍କୁ ଆଲୋ ଏ ମା କହିବା କଥା ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସେଇ ଭୁଲ କରନା ଆମ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବେ ନା କଣ ଏ ଛାଡ଼ିବିନି ମା ସେଇ ଭୁଲ କରନା ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମା ସେଇ ଭୁଲ କରନା ଆଲୋ ଛାଡ଼ ମତେ ଏ ସେଇ ଭୁଲ କରନା ରହ କୁଶ ଗୁମାସ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁମାସ୍ତି ଭାଇନା ଗୁମାସ୍ତି ମୋ ଭିତର ଫାକ ନଳା ଆଜି ଫାକ ଫାକ ହେଇ ଦେଉଛି ଗୁମାସ୍ତି ତମକୁ ଅସମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ତମ ପୁଅ ଆଜି ମୋତେ ଢେର ଦେଇଦେଲା ଏତେ ଧରଣର ମୋତେ ଦେଲା ଯେ ମୋ ମୁଣାରେ ଜାଗା ଧରୁ ନାହିଁ କୁଶ ପିତା କ'ଣ ହେଇଛି କୁଶ ନାଇଁ ପିତା କିଛି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ଏ ସେଇ ଭୁଲ କରନା ମାରିଦେବି ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲ କରନା ମାରିଦେବି ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କୁଶ ମାଛଗୁଡ଼ା ମାଛଗୁଡ଼ା ତମେ ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ ମୁଁ କୁଶ ଉପରକୁ ତମେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲ ସେମିତି କି ଭୁଲଟା କଲା ଯେ ତମ ହାତଟା ତା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ସମତି ଆଜି ମୁଁ କୁଶକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଛି ମାଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ଦେଲି ଯେ ଏ ଅଲଣୀ ସାମନ୍ତ ମତେ ବିପଦ ବେଳେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ମାଡ଼ ଦେଲି ମୋ ଧର୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ କୁଶକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଛି ମାଡ଼ ପିତା ତା ବୋଲି ସେ ମୋ ମାକୁ କୋଉ ରାତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବିନି ପିତା ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ମୁଁ ଚୁପ କର ତତେ ଯଦି ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି ଯାଉନୁ କାର ନୌକର ଲାଗି ଟଙ୍କାର ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିବି ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିବି ବାପା ତ କହିଲା ଦେଇଦେ ରକତିଆ ପିଲାଟା ତ ମୋ ପଇସାଟା ମତେ ଦେଇଦେ ଭାଇନା ତମ ଘରେ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷଣେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜିରେ ମୁଁ ତମ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ୟା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବି ସୁଧ ମୂଳ କୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ଅସୁଲ କରି ନେଇଯିବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇନା ଆସୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବେ ହୁଏତ ମୋ ଧର୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ହେଇଯିବନି ବରଂ ଭଲ ହେବ ଏ ବାରଦ୍ୱାର ବୋଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ମାଗି ଆଣିଛି এই চাউଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତି କଣ ଖାଇବୁ ରେ ତୁ ଆଜି 2 ମାସର କଳନ୍ତର ଏକାବେଳେ କାଟିଦେବି କାଟିଦେବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତି ହେଲେ ତୁ ଆଜି ଉପାସେ ଶୋଇବୁ ରେ ଦେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ହେଲା କିରେ ଦରିଦ୍ର ପିଲା କୋଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ହଉଛି ଅଲଣି ସାମନ୍ତ ଯୋଉଦିନ ବାପା ଅବେଳାରେ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବୁ ତୋ ଗର୍ଦ୍ଧନ ଚିପି ଦେବି ରେ ବାପା ତୋ ଗର୍ଦ୍ଧନ ଚିପି ଦେବି ଭାଇନା ତମ ବଢ଼ିଲା ପୁଅଟାକୁ ଦିନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଥାଅ ନହିଲେ କୋଉଦିନ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଡ଼ିକି ବୋହିଯିବ ଯେ ଅଖା ଢୋଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥବ ଗୁଣ ଗାଉଥବ ଅଖା ଢୋଉଥବ ତମେ ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯୋଉ ଚାଉଳ
गुड़ाक मागि आनी सबुजाक तो तांको देदेल घरे खुद मुठाई भी ना आम ए खाइबा कौन चलेबा केमिति आमे ए जसमती किछि दरकार नहीं जसमती किछि दरकार नहीं मु ए बयस रे ए परद्वार बुली भिक्षावृत्ति करुछि हेले घरे घरे गोटे भेंडा पुआ बसी एठी खाउछि ए जसमती आम दुही को जदि किछि न मिलिबो आमे तो टिके विष भी आत्महत्या नहीं बिता नहीं बिता एमिति कथा कुआ जाए कुसमर आउ छोट पिला होई नाही जे ताको में जहाटे कहि देबो से सोई जीवो कुसमर हमर बड़ पिला होई गलानी ताको ताको ए बसरे एमिति कथा कोहनी एमिति कथा हेलो ए बा पिता ठीक कथा कहिसंती लो मा नाही रे कुस ताको कथा जमा भी कर मो भल गोटी अथर्व अयोग्य अकुलांगर संतान बंची रहिबार किछि मूल्य नाही बा किछि मूल्य नाही हेलो ए मा तू देखिबो एमिति दिन आसीबो तुम मातृत्व बदली जीव मते पुआ पुआ कही कोड़ी नबो ए माँ तू ये अजित को पुआ बोली भावे कि नवा मु जेउठी थाए जेमिति थाए प्रतिदिन सकाळे उठी मंदिर को जीवी तोर आ बाबांकर शुभ मनासी मंदिर रे दीप जलुथिबी तू देखिबु लो माँ ई पुओट पई तमे दी जण जाक पागल पागल हे जीवो सात समुद्र लुह छरिबो तम दुई जण को आखिरु एई पुओटा पई ए माँ तू कांदी लो सबुठारु भल हब मु ए घर छाड़ी चली जाउची सेमिति कथा कहनी रे तोते छाड़ी बंची पारिबी घर छाड़ी जमा भी कोनी नहीं बा अलो ए अजित पोटे को पाखर रखी तू की मूल्य पाइबो छाड़ी दे माँ छाड़ी दे मते अलो छाड़ मते तू मो पचारे आसिनी कुसा आसिनी माँ नहीं कुसा पेरिया मम्मा तोते तोते तो पुआ लड़ा रहा मुकुसुड़ चली जाऊँ जाओ तो घोटका अरे तो घोटका होता बिना मु बंची पारिबिनी तो ए जसमती बेसी स्नेहरी संतानटा नष्ट होई थाए आ बेसी कथारी ए सम्मानटा भी नष्ट होई थाए ए मनुष्य जीवन तो गोटाए जीवंत वृक्ष हेले आमे दुहे जो आज जीवंत वृक्ष मूले आज आश्रय नहीं ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ ଜସମତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୋଟାଏ ମରି ଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ माटिए पुत्र संतान को जन्म दे थाए स्नेह आदर भी मध्य करी थाए केवल केवल मला बेले ता मुहरे टिके निया दबा पाई दुख बेले आखिर लुह जोराइबा पाई हेले मु एते बड़ हतभागी टाए जे मो पुओ
ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେ। କୁଶରେ ତୁ ସିନା କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ପଣ ଦୋକାନରେ ତୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ପୋଛି ଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ କିଏ ପୋଛି ଦବ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ? ପ୍ରେମରେ ସେ ବନ୍ଧା ରାଧାର ସାଜେ ଯଶୋଦା ମୋର ଧନିରେ ଏମିତି ସରଧା ଦେଖିଲେ ଆରେ ମନସୋଦା ଏମିତି ମା ଏମିତି କାମ ଏମିତି ମା ଏମିତି বিজয়ী বীর ঘণ্ট বলিয়ার সে বাহুর বিক্রমে বিশ্বকু জয় করেছি বলে বীর ঘণ্ট নামকু পাইছি। মহারানী দেবধনী ମୋ ପାଖରେ ଭରି ଦେଇଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନି। ଫଳେ ଫଳେ କୌଶଳେ ତା ମୁଖଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମୁଖଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳେ ଧରି କୋଳ କରି ନେବି ସତୀତ୍ୱତାର ମୋର ବିଚାର। ହେଲେ ସଫଳ ଶକ୍ତି ନପାଇବେ ମଥାରୁ। ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନପାଇଲେ ତାର মায়া করি নেবি ধরি ছাড়ুছি বসে হুরি মরু মধুরি। রাজকন্যা হেব মোহর দেবী তার কথা সিন্দুর। তার মুখে চুম্বন ধন্য হেব মোর জীবন। নাহি প্রাণ পরিত্রাণ ইহা সত্য বচন ব্রত জান। নয় ফলে ফলে কৌশলে রানী দেবযানীর মুখটাକୁ বন্ধ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। শনি দেবায় নমঃ। বিনা অগ্নিরে অগ্নি জଳିଲେ ଅନ୍ଧରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦହନର ଜ୍ୱାଳା। ହେ 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 ହେ। ଏ ତୁମେ ମହାତ୍ମା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୋର ନାହିଁ ରେ ସେନା ଦକ୍ଷ ବୀର ଘଣ୍ଟ।
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ତମ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶ। ମହାତ୍ମା ତମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ସୁଖ ସୁଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖର ଦୁର୍ଦିନ ବହି ଆସୁଅଛି। ମହାତ୍ମା କାରଣ ଶନିଦେବ ଅପମାନିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟରୁ। ମହାତ୍ମା ସେହି ଅପମାନର ବିଷାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବ ସେଇ ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀ। ମହାତ୍ମା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜକନ୍ୟା କାନ୍ତିମାଳା ଚରିତ୍ର ହରାଇ ବୁଲିବ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ମହାତ୍ମା ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ସେ ରାଜଚେମ୍ବା କାନ୍ତିମାଳା ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉଭେଇଯିବ, ମହାତ୍ମା କାଳ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିବ, ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉଭେଇଯିବ। ମେଳ ହେଲେ ଅଛି সকল দেবতা, মেল হেলে ଅଛି সকল দেবতা, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନ ରହିବ, ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉଭେଇଯିବ। ଆଦେଶକୁ ଏବେ ମାନରେ ମୋହର, ସମାନିବ ଅଟରେ ତୋହର। বাহুর বিক্রমে বীর বাহুবলী, বাহুর বিক্রমে বীর বাহুবলী, ভোলাউ রাজা ভৈরব গীতে ব্রজ শরণ মাগিব। ମହାତ୍ମା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ସେ ରାଜଚେମ୍ବା କାନ୍ତିମାଳା। ଶୁଣ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ସତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ। ମହାତ୍ମା ଶେଷରେ ହାରିଲା ଜୀବନ ସେଇ ଅଗ୍ନିର କୁଣ୍ଡରେ। ମହାତ୍ମା ଆଉ ତ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ ରାଜକନ୍ୟା କାନ୍ତିମାଳା। ମହାତ୍ମା ୟାକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ସେ ହଡ଼ା ଚଢ଼ା ଶଙ୍କର? ମହାତ୍ମା ନାଇଁ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ମାନେ କରିଛ କଳ୍ପନା। ଲାଗି ପଡ଼ ରାଜକନ୍ୟାର ପଛରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁହିଁ ତୋତେ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଆଉ ବସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁହି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜ ସିଂହାସନେ। ଆଉ ମୋ କଥାଟା ଯେପରି ତୁମ ମନରେ ରହିଲା, ଏଇ କଥାଟା ଯେପରି ତୁମ ମନରୁ ଭୁଲି ନ ଯାଅ ସେନାପତି। ମହାତ୍ମା ମୁଁ ତୁମକୁ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ। ବସିବ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ। ଆସୁଛି ଓ ହିଙ୍କ୍ଲେ ଶନି ଦେବାୟ ନମ। ମହାତ୍ମା ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦିନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାରାଣୀ ଦେବଯାନୀ, ଆଲୋ ତୋର ଉଦ୍ଧତ ପଣ ଲାଗି କନ୍ୟାଟାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା।